खुलुमबाय लोगोफोर आंनि गोदान मोनसे भिडिअ गासैखौबो बरायहरनाय थाफिनलायबाय लोगोफोर अननानै आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर आरो सोरबाफोर आंनि भिडिअ नायसनफ्लांदोंबा लोगोफोर लाइक साबस्क्राइब खालामना हो कमेन्ट खालामना हो लोगोफोर दे होमब्ला नायलांदो न' आंनि भिडिअखौ फिसाजा दे नो इनि मा दे हाय होनलाय दे आब' मुखो आयं मुखो हाय होनलाय मामा मुखो हाय आब' हाय आखाइखौ खाम रोंनाय जाबाय फिसाजा लोगोफोर रानि नों थाङा हर जाबाय दं थांदो थां आङो राजमा सोमना दोनदो दिनै बेखौनो संनोसै बिगुर गारना लानि लोगोफोर बहुत दिन जाबाय जायाखैमोन नै लाफिनदो हासबेन्डआ जानोसै मन्दिराव थांनायदो बाथौ मन्दिराव दिनै मंगलबार नालाय थांहोलांबाय आं नै बा फिसाजो फैसा लाद' नायनि मा नायनि थौ जाखांबाय नै लोगोफोर आं जेथ'खा देना लाबाय नै मिक्सियाव उनदो मिक्सियाव उनना लाबाय नै आं देनायखौ खिथिबाय थादोसै हाल्ला ना देना लाबाय नै दा इखौ आङो बाजै सासेनो हरगोन खाना होफैदोंमोन बाजैया ओमफ्राय आरो सासे बाजैयाबो आंनो खाना होफैदोंमोन बिनोबो बाय हरनोसै ओमफ्राय सानै बिहामजो बिदो बिनोबो हरनोसै गामियाव बायबाय लोगोफोर लेस्रा आलु खान्थाल बेगर आरो मा होबावदोंथाय आइया मोनहोनायाव दिनै मंगलबार नालाय लोगोफोर जाहा निरामिस जायो मंगलबार खालि बे लेस्रा आलु लोगोफोर ओंखामाबो मोनबाय